سلام علیکم برادر عزیز و جان، خوش آمدید به کانال ما ارزان تیجی. روز همتون بخیر و شادی باشد. امروز 5 فوریه است. مثل هر وقت در خدمت شما هستیم و با شما میمونیم. در این زنوار یک چند ماشینی که دعوت ما رو کردن پیشنهاد شما میکنم از شما خواهش میکنم شیر بچه ها دستگیری کنین. یادونه لایک به پول افزودن کدام که مهمونی پادشاه سکه دیل خماشین دکورت از زیر کمیتر ابنایش برادر چه نفتنمون نصیب باشه. بساطه همین 14 یا 17 ویدیوی ماشین بزرگ میبره تماشا کنین. باور دارم ماشین ارزان در اونجا هسته. این نوارد فقط من بودم که دعوت برای که ما را پیشنهاد کردیم نصیب شد ساعت می 14 یا ساعت 17 ماشین بزرگ شهر جمعه بره. کدامی که ماشین بزرگ معقوله شما خواهش کنید پادشاه زکه نوارد تا وقت تماشا کنید. به حد ماشین ارزان سیانکه کردیم که باور دارم با شما معقول میشد. از شما خواهش کنید برادران که ماشین خونه زمین چیزی که داره نمره واتساپ در روی اکران میمونه. ما داروش کنم ما رکلام کنم باقی در پانل علاوه باشین نوار تا آخر تماشا کنید. خوب شهر بچه ها نواری امضا را شروع میکنیم. ماشین اولی ما اوپل استرا اف سالی برایشش 1996 ابیو موتور 1.6 بنزین گاز کالوکاش مکانیک. ماشین در حالت خوب تکنیک قرار دارد در ناحیه شهر توست. نرخ ماشین 35,000 سومونه که با سعودا ماشین در حساب ماشین قای کرده که چه ببین دیسکوی عقب شپلا قد دیسکوی پیشش چیه پرستیج. ماشین کم کم کراسکه طلب به نروشگاه کراسکه میگه موتورش میگه سوزه چشکیاش ورد ندارد دستراش نفروخته میشه. کدام خریدار کنکره نباشه اینام این کانال ارزان تیجی گبزه با قطعی سعودا میکنم. خوب شهر بچه ها نواری ما ادامه دارد. ماشین نوبتی ما بردار اوپل استرا اف سالش 1997 ابیو موتور 1.6 بنزین خالیه. ماشین کاروکاش مکانیکه 4 در روچنوی درا میگه بوکوات کرده میگه سالونش تازه میگه مایتافون داره میگه دستراش نفروختن شد. سالون عقب شبیه بردارو چخله چخو زدگی نیسته. کدام خریدار باشه میگه ماشین قرار دارد در نویه بخش. نرخ ماشین 40,000 سومون میگه با سعودا میشه. نمره حساب ماشین در روی اکران هست. شیر بچه ها کراسکش میگه 20 طرفی اگه 4 دیسک بالون نوای میگه. مرحمت کدام خریدار باشه شیر بچه ببین حالت موتور فرتوک مرده همش ببین چشکیش ورید نداره میگه اکیمتری نوای. کدام خریدار کارکرد شیر بچه زنگ بزن نام کانال ارزان تیجی گازه با قطعی سعودا میکنم. دلش ماشین هم باشه تماشا کنیم برادران. ماشین نوبتی برادر عزیز مرسدس بنز سچکا سالش 2000 هبی موتور 2 بنزین گاز کاروکاش مکانیکه. ماشین در حالت خوب تکنیک قرار دارد با نمره شبگو 33 نمرش. ماشین قرار دارد در شهر بختر. نرخ ماشین 68,000 سومون میگه با سعودا میشد. در این ماشین قای کرده ماشین چه سویج تیاره 8 ماه دیگه حجت داره میگه. کچ میبینیم به حالت بگاج توزه میگه سالونشان توزه میگه 4 الکتروپاکت میگه بنزین گاز میگه بالونش میگه نوای میگه. کدام خریدار کنکره باشی شهر بچه
айноми канали арзонтиҷи газо бо савдо мекунам. чихол задагӣ, мебел салон, электропакет, коробкаш механик, хулос ҳамаи функсияш кор мекунад. Элеганай мошин. Марҳамат кадоми харидори шер бошад, занг бизан. хуб дӯстои азиз, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. хонаи аввали мо бародаро 6 сотиқа қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. хона нав стройкаи бародар чиқак мебинем ба ғишти пухта сохтагие. нархи хонаро 170,000 сомон мега ки бо савдо мешавад. номраи соҳиби хона дар рӯи экран ҳастад. точкаш мега точкаи хуба, одамо зиндагӣ мекунад мега. об свет мега, бурдагия мега. кадоми харидори конкрет набошӣ мега. занг биза айноми канали хонатиҷи гавзан бо қатъи савдо мекунам. марҳамат кадоми харидори шербача, номраи соҳиби хона дар рӯи экран ҳаст. хуб шербачаҳо, навори мо идома дорад. аз ҳаматон хоҳиш мекунем ядона лайки бепул афзанед. кадоме ки меҳмонӣ подписатсия кард, дил хомӯшини дар кода дар зери компютер бинавис, далчи наворро тамошо кун. мошини навбати мо Opel Astra H, солиш 2006, объём мотори 1.9, дизела, коробкаш механике. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошина 50,000 сомон мега бо савдо мешавад. даҷи соҳиби мошина қай кардагӣ, краскаш бестараб мега, 4 диска балон навай мега, мошинча тоза мега. хулос ин мошино ҳамашон бисёр штаган тӯлишон дад. тоза мошино солчанд соли навай мега. марҳамат кадоми харидори шербача, занг бизан. чашкиёш вай надорад, ҳолати мотори хубай мега. 100 км 6 литр мехӯрад мега. марҳамат кадоми харидори конкрет шербача, айноми канали мо газа бо қасд савдо мекунам. хуб дӯстои азиз, дар камтар бисёр бародаро хоҳиш карданд ки танген пешниҳод кунанд. марҳамат як тангени фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи тангени 22,000 сомон ки бо савдо мешавад. даҷи соҳиби танген қай кардаги мошини састаниш хубай мега, тайёра мега. фақат мешини ҳай мекунем. ҳолатш хубай мега, мотор расход надора мега, чашкиёш валӣ надора мега, балонош 70% мега. марҳамат кадоми харидори занг бизан. айноми канали мо газа бо қатъи савдо мекунам. бародар, ба шумо чӣ номи мошин маъқул аст, ҳатман дар зери компютера бинавис. бародар ки хона мошини замин чизе ки дора, номраи ватсап ма дар рӯи экран сари чи дар саршави навор дамудагим. ма дар рӯиш кунем, ма рекламаш мекунам. далчи наворро тамошо кунем. хуб шербачаҳо, мошини навбати мо Mercedes Benz, солаш 1996, объём мотори 2, бензин газ, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад дар ноҳияи Исфара. нархи мошина 46,000 сомон мега бо савдо мешавад. дар ҷои соҳиби мошина қай кардаи мошина састаниш хубай мега, краскаш бесарапи, балонош мега 80% мега, дискош навай, салонаш тоза, мебел салон. хулас мошинча тайёра мега. фақат мешини ҳай мекунӣ, расход надора мега, расходаш камай мега, ҳуҷҷатам дора. марҳамат шербачаҳо, кадоми харидори конкрет набошед, айноми канали мо гавзам бо қатъи савдо мекунам.